media takuk song no tei norong no waisa bai no bisi katal ni bo hambai rui no thangsinai sudu norong no ya joto o haste ni lukurok no bisi katal ni agam shubetcha ruo tei chwng tini nong no ringmani karon hingke thangnai 27 tariko chini amchoi ni no kaisa bisi ni wngoi Dhumbur ni Narikel Kunjo borok picnic thanglai jagao chini bisi ni chairman khoroksa bokok sate sate kuno intentionally samaya abo khuglai thangkana abo hai ni chwng wansogo abono toino chwng nong ni thani o clear khe rwana hnoi chwng tini ringmani chinoro tongo tini chini 12 Tagarjula ni block president borok mwnang Arjun Dev Burma teibo tongo chini Sipaijala district ni YTF ni vice president borok mwnang Bishwanath Dev Burma tei obono tui tabuk nong ni bwskango chini 12 Tagarjula ni block president obono tui clear khe kok sawan joto media channel no hambai जों दिनै नरनो मारं माने के थानाय 27 तारिखो चिनि टागारजला एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि कायसा बिसिनि ओ जागानि बररक कायसा नारकेल कुंजो थाङै पिकनिक थांतानि इन्टेन्शनली कायसा बरक गंगाय माने आमनो तै ताबुक सारा त्रिपुरा तै जारा जे दफानि बरक तंनाय नर्थ इस्ट नि बा नेशनल नि जारा उप तंनाय बरक आमनो तै कायसा भाइरल लङै दंखा आमनो कायसा परिष्कार क्लियर फाइनान बागन चंगना तिनि मारंका जों तिनि 31 डिसेम्बर 2025 लाई थांमानि साल दिनैनो 2025 नि लास्ट फाइनाय खनानसिमि 2026 जत इ त्रिपुरानि लुकुरक तै टागारजला कन्स्टिट्युएन्सि नि हास्तेनि जत सिनि त्रिपुरासा इ एरियायाव तंनाय बरन जत नानि पयलानि न हामबाय जानांगौ बिसि गताल जतनो कामके तंनानै अंथ बेनि लगे लगे जों जे कायसा कक न सानान हेनि नंमाने जों वानसका जो जागा कायसे इन्सिडेंट जे घटना आनथानि के इन्सिडेंट हाय नंजाखाबो घटना কোনো दफान सागो आगात नागान हेनि किरेनो जों त्रिपुरा मथा पार्टीनि থেকে 12 टागारजलानि থেকে जों आमनो क्लियर खालामनानै लायदाबो जों जे जागा नुखा जे घटना तै अंथानि आबना बेलाय चिनि दुःखजनक जोंना कक संगाजों थानाय 27 तारिखो जे घटना माने ताम ताम अंखा इनके बुखक बाय जसाफान सातो इनके बुखक बाय सानान थांतनि यागलो पानो बिनि इंटेंशन बिनि कंगनो बसागा फेयाबा जों इ त्रिपुरा मथा 12 टागारजलानि पार्टी नंगने जों बनो माने न्याय मालिया हायंगने जों दिनै 31 तारिख डिसेम्बर जों जत पार्टीनि एमएलए चिनि लिडार्स जत जों आलोचना खालामनाय जागलो जेहेतु त्रिपुरा हाव तंनाय 19 दफा बरक तमन बिसिंग কোনো दफान सागो जुदि आगात नाङै दं हुंका आवन बागैनो चिनि त्रिपुरा मथा कारण जों थानजानाय आन बागैन चिनि पार्टीनि থেকে बनो आपातत जों सस्पेंशन बो फ्लाइरिके बिनि जे प्राइमारी चिनि जे पार्टीनि मेम्बारशिप दं माने तै चिनि जे बिनि पोस्ट जे दं माने आबनो जों आपातत सस्पेंड ले इ चिनि त्रिपुरा मथान থেকে बनो কোনো सामदांना निलिया कारण तां जों इ त्रिपुरा हाव जों थानजानाय चिन दफाना जों मोथां जांनान बागै बुबाग्रानि वानसंमं गताल साल 2026 नि থেকে যত त्रिपुरा साना जों थानजागे दङै वन नॉर्थ ईस्ट नि दङै कारण जों अमनो जों तिसाना नांनाय जे कोनो दफानि থেকে चिन दफाना सखना नाय हिंगे चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी जसफान तंतो बो जे कोनो पोसलदानि बरफा नंतो आबनो चिनि मथानि पार्टीनि থেকে बुबाग्रा सब किसु आबनो नायनाय जों आबन बागैनो कंनो क्लियर खालायनानै थांदा नंथानि आबनो जों क्लियर खालाय आम प्रेस मिट दिनै मारं खादा जतन हामबाय खुलुमखा आबन कि चिनि এই বিসিনি নো কেন্দ্র সরা বিসিনি চেয়ারম্যান চিনি त्रिपुरा मथान नॉमिनेट चेयरमैन तंगमानि चिनि 2021 एडिसि हाफां फाइमाय जागलो जों बनो चेयरमैन चंगिरि माने नॉमिनेट बिनि बुं सुकुमार देव बर्मा आबो नायदि जों उबो नायके इ त्रिपुरानि परिवेश आरो परिस्थितिनि ऊपर निर्भर खालायनाय जों बनो सस्पेंड खालायरिके बनो कोनो 3 मास 6 मास आमति बंबाय
যদি abono যদি effect ongi dongka long time phanongi manta ambagan bini kono সময় সীমা করে এমনি তো খরচা নিয়ে সাসপেন্ড খাইঙ্গে তো মিনিমাম তো 3 মাস তো অঙ্গন অবসর আমতে হাইতা जों वानसंमानिके पार्टीनि थाखाय तो कोनो आमति हाय दागिया जों कारण कोनो दफाव जाहाते आघात नांगतो होने पार्टीनि थाखाय কোনো আমতে হেকে সাজা করে আনে ওয়ানচং কে আবার বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার কারণ পার্টি নাই বিনি রাজনৈতিকভাবে বজ্জা সাফা নংতো সাম্প্রদায়িক বা যে কোনো দফানো আঘাত খাইনে ইনকে পার্টি আবনো কোনো অ্যাকসেপ্ট বকলায়া পার্টিनि থেকে আবো সাব সাজা ইয়াতা কো আমতে হয় बेयाव नरक बरन सिमी जे प्रेस मिट आसु दमन गथाय इनके जम्पुजला पार्टी अफिस अरन থেকে जों दिनै प्रेस मिट खालाय आम যতনनो हामबाय नायदि इन्टेन्सुअली कायसे जे जागा घटनाङै थाङा बिनि खुगलाय फानंखा বা बिनि एंटरटेन फानंखा যে কোনাबो बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার বা আমংখা তিনি बिनि व्यक्तिगत अंगनान थांतेनि खरकसा বিসিনি চেয়ারম্যান বা অনেক যে কোনো কাইসে বিসিও তংকে 2500 হইতে 4000 বড় তংা জাগানি বনেতৃত্ব দি তংনে বড় বো ইন্টেনশন বাইসে আমতে ঘটনাङै পার্টি সাসপেন্ড খাই তংকে নুগুই তংকে যারা তীব্রমতা খাইনাय বরক নো आं কুচানন মুসং সি সারা ত্রিপুরানি বরনো যাহাতে কোনো মানে দফাও আঘাত ক্লাইনে আমতে হেককটা সারি যদি ক্লাই কেঙ্কে তীব্রমতা পার্টি কখনো যেসে অবু ফানংতো বনো নাই তংলাক বনো বিনি সামং ব খ্লাইজং নাইनो কারণ ই জায়গান থেকে শিক্ষা जों নানা নাংনাই যে বড় কক কাইসে স্লিপ সামনে এসে সাসপেনশন অঙ্গ হংকে যে কোনো বরংনি ক্ষেত্রে বা অঙ্গই মানো আমতে হেকে